समस्त को नमस्कार। आज नुआ भिडियो एजु क्लास आपण स्वागत करुच्ची। आज नुआ भिडियो आम जाना ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन जो रही ओएवीएस से वर्तमान क्लास 6 एवं 7, 8, 9 एंट्रांस एग्जाम करने को चाहूँगी। जो मैंने आदर्श विद्यालय पढ़िया चाहते आशायी अच्छा ए वर्ष नोटिस आसी जाइए सुनेरा मौका वर्तमान पढ़ाई। तो ये देखिपे ओडिशा आदर्श विद्यालय जो पढ़ाई चाहते ऑनलाइन एप्लाई करने को पड़ो। तो ऑनलाइन एप्लाई करने दुईटा वेबसाइट रही जमीक ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन वेबसाइट रही www.oav.edu.in आउ गए bscodisha.nic.in। ये देखिपे ये गोटे वेबसाइट अच्छी आउ यहाँ गोटे वेबसाइट अच्छी। तो ये देखिपारे तो ता संगे आउ जो निहाती जानिया कथा से ये देखिपारे। तो कौन ना स्टार्ट होची रजिस्ट्रेशन 12/11/2025 मैंने आज स्टार्ट हो जाइए। आउ सर तार डेट होची ये हूँ इम्पोर्टाट डेट 28/11/2025 सर एप्लाई करवाटा। आउ 26/12/2025 माने नेक्स्ट मंथ रे तार एडमिट कार्ड बाहर। 9/1/2026 9/1/2026 एग्जाम हम। 9/2/2026 रिजल्ट पब्लिश हम। आउ 9/3/2026 कलेक्टर एप्रूव करके 2/4/2026 रु एडमिशन स्टार्ट हो। आउ 30/4/2026 माने एडमिशन सरी क्लोज हम। तो नेक्स्ट आम जदि देखिए तार गाइडलाइंस जो रही तो कौन रही 2026-27 जो मैंने एप्लाई करने को चाहते ना कौन रही देखिपारे ये। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रही इनटेक कैपेसिटी तो मुझे कहीदेली 40-40-80 6 क्लास आउ अलग जो 7, 8, 9 रे जो कैटेगरी जी भी खाली थी से हिसाब से हम। ताठू अधिक हेनी कि कम हेनी। तो से ही हो पार जदि सपोज जनरल कैटेगरी खाली अच्छी तो जनरल पिला एडमिशन ने भी आउ बॉय रे बॉय गर्ल्स रे गर्ल्स यही परिका हम। तो प्रथम हूँ कथा ओडिशा आदर्श विद्यालय जो मैंने पढ़ाई चाहते ओडिशार सिटीजन होते दरकार। ओडिशा रे जदि परमानेंट रेसिडेंट हो नथिबे ताहले एप्लाई करि परिबे नाही। द्वितीयतः है कि से जदि 5 क्लास पढ़ुं 5-6 क्लास पढ़ाई एप्लाई माने एडमिशन नापी 5 क्लास रे से कंटिन्यू करेंगे कि पास होते आउ 6 क्लास पढ़ुवे ताहले से 2025-26 शिक्षा वर्ष रे ताहले तांको क्लास 6 एडमिशन हो पारे। किंतु आहरी से कंडीशन कौन ना मार्च 31, 2026 पर्यंत तांको 10 वर्ष रु कम हो नथिबो किंबा 12 वर्ष रु अधिक हो नथिबो है। यहाँ आउ गोटे क्राइटेरिया। तो तापर देखिए ये ना कौन कही ना कैंडिडेट सिकिंग एडमिशन 2026-27 ये कहला ना क्लास एकेडमिक सेक्शन क्लास 7 तांको मिनिमम 11 वर्ष आउ मैक्सिमम 13 वर्ष होता दरकार से मार्च 31, 2026 पर्यंत। से परिका क्लास 8 ये 12 वर्ष किंबा 14 वर्ष रु कम हो। क्लास 9 से परिका ना तांको 13 वर्ष किंबा 15 वर्ष रु कम हो। 13 वर्ष रु कम हो नथिबो किंतु 15 रु अधिक हो नथिबो। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 2 ईयर इन पीडब्ल्यूडी माने के जदि डिजेबिलिटी कैटेगरी थे 2 वर्ष दि जाऊँगी। स्टूडेंट पासिंग आउट स्कूल रनिंग अंडर स्टेट गवर्नमेंट सीबीएसई ओडिया मीडियम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एलिजिबल टू टेकिंग एडमिशन ओएवीएस। आउ जो मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन COR कॉपी देवाक पड़ो से प्रत्येक इंस्टीट्यूशन एप्लिकेशन क्राइटेरिया ना एप्लिकेशन केमती करें ना एप्लिकेशन करने यहाँ मुझे भावुँ आग को प्रथमतः तो निज ब्लॉग रे आराम से करें। स्टूडेंट कैन अप्लाई टेकिंग एडमिशन इन ओनली वन ओएवी फॉर ओनली 1 क्लास गिवन एकेडमिक ईयर माने गोटे क्लास रे ही अप्लाई करि परिबे। इफ डिजायर क्लास इज नॉट प्रेजेंट एट दैट नेटिव ब्लॉग माने सही जगह रे जदि सही ब्लॉग रे तांकर निजर ब्लॉग रे नथिबो ताहले सही डिस्ट्रिक्ट रे करि परिबे अलगा ओएवी रे। जदि डिस्ट्रिक्ट रे भी नथिबो ताहले अलगा माने डिस्ट्रिक्ट रे मध्य करि परिबे। तो ये थिला माने ओएवी स्टूडेंट ऑलरेडी कंटिन्यूइंग देयर स्टडी इन क्लास एनी क्लास इन एनी ओएवी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जी जदि पढ़ुचंदी आउ अप्लाई करि परिबे नाही ओएवी है। तो रिजर्वेशन एठी कहिची रिजर्वेशन ये देइची जो विभिन्न कैटेगरी रे जेतिकी रेस्पेक्टिव ब्लॉक रे थाए एक्चुअली से ब्लॉक रो हिसाब रे ही सेठी एडमिशन हेबो।
आउ एठी देखि पारथुबो ए जो डिजेबिलिटी पई अछि विभिन्न ये अछि एथरे देखिया आउ रिजर्वेशन फॉर सीट ऑनरेबल एमएलए एमपी कलेक्टर एमानकर रिकमेंडेशन रहि एमएलए रो दुईटा एमएलए कर दुईटा रही एमपी कर मध्य दुईटा सॉरी एमएलए कर दुईटा अच्छी एमपी कर गोटे अच्छी आउ कलेक्टर राज्यसभा एमपी मध्य गोटे अच्छी आउ ସେଇଟା ସବୁ 80ଟା ସିଟ୍ ଭିତରେ ହେବ ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଯେଉଁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରୁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଯଦି କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ କେମିତି ମିଳିବ ସେଇଟା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏଠି ଏଇଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫାଦର ମଦର ନେମ୍ ମାନେ ଟିସିସ୍ରେ ସମାନ ଥିବ ଆଧାରରେ ସମାନ ଥିବ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ତାର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଡିଜେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ଦରକାର COR କପି ଦରକାର ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ଦରକାର ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ BSc କରିବ BSc ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସିଲାବସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା 2 ଆୱାର 2 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିବ 6 କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସର ଆସିବ କ୍ଲାସ୍ V ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଆସିବ 15 ମାର୍କ ସବୁ ଗୋଟେ 15ଟା ଲେଖାଏଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିବ ଆଉ 60 ମାର୍କ ଆସିବ। ତ 60 ମାର୍କରୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେହିପରିକା କ୍ଲାସ୍ 7 ପାଇଁ 3 ଆୱାର 8 ପାଇଁ 3 ଆୱାର ଆଉ 9 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3 ଆୱାର। ତ ଏଠି 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 20ଟା ଲେଖାଏଁ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସବୁଥିରୁ ମିଶିକି 20ଟା ମିଶିକି 100ଟା ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆହୁରି ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ୱେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କେମିତି କରିପାରିବେ ଯିଏ ଯଦି ଦୁରିଆ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି 314 ୱେଭିର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି କେଉଁଠି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ହେଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ବି ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ ଯିବାନି ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ST କେତେ ପରସେଣ୍ଟ SC କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ OBC ସେଇ ହିସାବରେ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଅଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବାନି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେବ। ତ ଯଦି ୟା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କାହାକୁ ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆହୁରି ବନେଇବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଡେଟ୍ଟା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ଏଇଟା ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନା BSc କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦେଇଛି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଏକା ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର ଛୁଆର ବାପାର ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବେ କୌଣସି CSC ସେଣ୍ଟରକୁ। ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ପଡ଼ୁଥାଇପାରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଯାଇନି ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା। ଯାହାକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।